सोरखारि मावख'आवनो सासे बुरै आइजोखौ बुनायनि अजद उदालगुरि जिल्लानि माजबाराव सार्कोल अफिसावनो सासे बुरै आइजोखौ बुनायनि जाथाया सोराङाव फैदों। अजद बायदियैब्ला थांनाय 25 जुनाव माजबारनि सुमित्रा देबी मुंनि बुरै आइजोआ रुंसारि फिसाय शिबनाथ साहानि मुङाव थानाय हानि खाजोना होनो सार्कोल अफिसाव थांदोंमोन। नाथाय हानि दाग नम्बर नागिरनाय समाव मण्डलआ होगदावो, मानोना बुरै आइजोनि थैनाय फिसायनि मुङाव थानाय हाया मिन्टु साहा मुंनि सुबुंनि मुङावसो जाखोमानानै दङमोन। नाथाय माबायदि मिन्टु साहानि मुङाव हाया नामजारि जाखो? बुरै आइजोआ राहा गैयै जानानै न'आव फैफिननाय समाव लामा ससेनिफ्राय सार्कोल अफिसाव लांनानै बुग्लिहैनायनि अजद हा नामजारि खालामखोमानानै लाग्रा मिन्टु साहानि हेंथायै आइजोनि बुजानायनि उनाव आइजोखौ माजबाद महिलापारा सिभिल हस्पिटालाव पुलिसआ लांनानै फाहामथाय हैदोंमोन। उननि समाव बुरै आइजोआ माजबाद पुलिस थानायाव थांनानै मिन्टु साहानि बेरेखायै एजाहार होदोंमोनब्लाबो पुलिसआ केसखौ लायाखै होनना पुलिस मावख'गिरि सन्जय कुमार दुबेनि हेंथायै अजद सिखारदों। আৰক্ষীয়েও এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই, কি ক'ব? মই সেইদিনা নাছিলোঁ, মই ক'ৰবাত কিবা এটা গাঁৱত গৈছিলোঁ কিবা এটা কামত। অহাৰ পাছত মই শুনিলোঁ, ঘৰত আহিলোঁ তেতিয়া বুঢ়ীজন আমাৰ তাত কেতিয়াবা কেতিয়াবা আহে মানে মানুহজনী। ইয়াৰ বহুত পুৰণা বহুত দিনৰ আগৰ বাসিন্দা হয়। আমি সুমিত্ৰা দেৱী বুলি জানো তাৰ নামটো। তাৰ হাজবেণ্ডৰ নাম আছিল শিৱনাথ চাহ। তেওঁ নাই, বৰ্তমান ঢুকাল। 2006তে ঢুকাইছে চাগে, 2011তে ঢুকাইছে। অহাৰ পাছত শুনাৰ পাছত বেয়া লাগিলে। এটা বুঢ়ী মানুহজনীক মানে চাৰ্কুল অফিচত, তাইও চাৰ্কুল অফিচত তাই গৈছিল। তাৰ এইখন ইয়াতে মাটি আছে, মাটিৰ মানে খাজনা দিয়া আৰম্ভ হৈছে। তো খাজনা দিম বুলি মণ্ডলৰ তাত গ'ল। মণ্ডলৰ তাত যাই মণ্ডলক বিচাৰিলে, মণ্ডলে নিদিয়াৰ পাছত তাই সুধিলে মোক নম্বৰটো হেৰিটো দে, মই যাই খাজনা দিম। ক'লে তাক আৰু ধমকি চমকি মাৰিলে মণ্ডলে। মাৰাৰ পাছত আৰু গুচি আহিলে। বুঢ়ীজন গুচি আহোঁতে আকৌ ৰাস্তাৰ পৰাই মিন্টু চাহ আৰু তাৰ মা আৰু কোন বুঢ়ীজনে আমাক কোৱা মতে আৰু আইতাজনীয়ে টানি ইয়াৰ পৰা চুচুৰাই লৈ যায় বোলে মণ্ডল অফিচত, মণ্ডলৰ ওচৰতে মাৰিছে। আৰু মণ্ডলক যেতিয়া তাই ডাক নম্বৰ বিচাৰিলে, তো মিন্টু চাই কেনেকুৱা গম পালে? নিশ্চয় মণ্ডলে ফোন কৰিছে মিন্টু চাক, মণ্ডলৰ লগত তাৰ ভিতৰুৱা কিবা আছে নিশ্চয়। আৰু যিহেতু আমি জানা মতে এতিয়া শিৱনাথ চাহৰ নাম কাটি মিন্টু চাহৰ নাম উঠোৱা বুলি গম পাইছোঁ আমি এই খাজনা অফিচত যোৱাৰ পাছত, যে নাই মিন্টু চাহে খাজনা মাৰিছে। তাইৰ মাটিটো কেনেকুৱা খাজনা মাৰিব পাৰিলে? এইটো নিশ্চয় মণ্ডলে হয়তো কিবা সিহঁতৰ ভিতৰুৱা কিবা গোপন হেৰি আছে, এইটো হিচাপত নাম উঠাই আৰু খাজনা দি গৈছে। বুঢ়ীজনক মাৰাৰ পাছত যেতিয়া মাৰাৰ পাছত থানাত গ'ল। থানাত যোৱাৰ পাছত শুনামতে চালোঁ কাগজটো, মেডিকেল হস্পিটেলৰ এই থানাৰ ষ্টাফে হেৰি লৈ গ'ল, হস্পিটেল লৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাই আনিলে। ট্ৰিটমেণ্ট কৰাই অনাৰ পাছত বুঢ়ীজনীৰ এজাহাৰটো লিখিব লাগিছিলে, এজাহাৰ নিলিখিলে। কিয় বা নিলিখিলে আমিতো গম নাপাওঁ। তাতো মূৰটো পিছফালে ফাটিছিলে। ফাটাৰ পাছত আহি আমাৰ ইয়াতে আহিলে। সেইদিনাখন বহুত মানে 35-36 গৰম আছিলে টেম্পাৰেচাৰ। মিন্টু চাহে মাৰা বুলি ক'লে, মইতো দেখা নাই। তাৰ মা আৰু মিন্টু চাহে কিন্তু চাৰ্কুল অফিচত জানেই মণ্ডলৰ ওচৰত মাৰিছে। তাতে বাহিৰত হয়তো CCTV আছে, যদি তাতে বস্তুটো চালে গম পাব যে কোনে মাৰিছে, কি মাৰিছে, মাৰা নাই। কিন্তু বুঢ়ীজনী এজাহাৰটো ল'ব লাগিছিলে, এজাহাৰো নল'ল। এতিয়ালৈ ট্ৰিটমেণ্টো পোৱা নাই, তাৰ মূৰটো ঘূৰি থাকে। উপায় নাপায় একদম মানৱতা খাতিৰত মই ঘৰত ৰাখিছোঁ আৰু খুৱাই ৰাখিছোঁ। আৰু মোৰো এনেকুৱা কাম ধান্দা নাই যে মই বুঢ়ীজনীক লৈ মই ট্ৰিটমেণ্ট কৰাই আনিব পাৰিম। মোৰো এনেকুৱা ক্ষমতা নাই। মোৰ ভৰি ভাঙা মানুহ। মই নিজে মোৰ কৰ্মস্থাপন নাই। মই যেনে তেনেকৈ হাজিৰা চাজিৰা কৰি চলি আছোঁ। পুলিচে কিয় বা নলয় এজাহাৰখন, এতিয়া আমি কেনেকুৱা ক'ম? এইটো সিহঁতৰ কিবা আছে নিশ্চয়, ভিতৰুৱা কিবা আছে বুজাবুজি হৈ যাম। নহ'লে কিয় এজাহাৰ নগ'ল? এটা বুঢ়ী মানুহজনী এজনীক আজিকালিতো মোদী চৰকাৰে কৈছে দেখোন নাৰী সুৰক্ষা হেৰি আছে বুলি, কিয় নলয়? এতিয়া বুঢ়ী মানুহ, ইমান এজেড মানুহ, তাৰ মাকৰ বয়সতকৈ ডাঙৰ বয়সৰ মানুহজনীক মাৰাৰ পাছতো যদি থানাত এজাহাৰ নলয়, কিন্তু আমি অসম চৰকাৰক কি ক'ম আৰু? যিহেতু মণ্ডল চৰকাৰী অফিচত যাই মাৰিছে, মাৰাৰ পাছতো যদি এজাহাৰখন দাখিল নকৰে। আজি 25 তাৰিখে ঘটনা, 25 তাৰিখৰ পৰা 2-3 দিন যাই ঘূৰি আহিলে। 27 তাৰিখে বেলেগে কাৰোবাৰ পৰা লিখাই লোৱাৰ পাছতো এজাহাৰ এতিয়ালৈকে মানে বুঢ়ীজনী আইতাজনী কোৱা মতেতো কয় যে মাৰপিট নেই কিয়া হে। মাৰপিট নেই কিয়া হে তো মেডিকেল কৰি কিয় আনিলে? মেডিকেল লোৱা মানুহতো থানাৰ ষ্টাফে লৈ গৈছে না মেডিকেল কৰিবলৈ। মেডিকেল কৰিবই নালাগিছিল যদি মাৰা নাই, এৰা এৰি কৰিছে। মাথা ফাটিছে, তাতে দেখোন মেডিকেল চাৰ্টিফিকেটত লিখাই আছে মাথাত চুট পাইছে, এক্সৰে কৰিব দিছে, আৰু কিবা হেড ইঞ্জুৰি বুলি তাতে লিখাই আছে। মিন্টুৰ আগত আছে, আমি শুনা মতে চাউল কেছতো জেল যাই অহা মানুহ হয়।
চৰকাৰী চাউলৰ কিবা হেৰিত খুচৰাবাৰী স্কুলৰ কিবা হেৰি আছে গম পোৱা মতে। 4 रुपये ऑफिस गया पटा नंबर मानने के लिए, सब बोला सर के जे मत अथी पटा नंबर लागी बोल কোন স্যার? ए जे कौन सर मंडल सर ऐसे ही तो कैसे कि जे ना है तुम्हारा लोड़ा तो बिक्री कर दिया, बोला लोड़ा तो बिक्री करा, मैं नहीं जाना बोल के जे सब जानवर लगेगा, हम कहाँ बिक्री हुआ कैसे हुआ हम तो नहीं जानता है, लड़का किया नहीं किया हम नहीं जानता है। तो इतना हम बात बोल के हम यहाँ चल आया। चल आने के बाद ये आ गया, घर के आसपास आ गया, उसको मिंटू का माँ आया, हमको आँचा धक्के टान के धक्का मार के हमको लो गया, बोलता चल ना मारेगा तुमको, चल। हम बोला जो हम तुमको क्या किया जो हमको तुम मारेगा, से अच्छा ठीक है चलेगा। गया बरामदा भीतर, उसको 61 उसको माँ मारा, उसका पीछे उसका मिंटू आया गला चिपी जो मुखत मारता है, मार के एकदम सभी आदमी छीन लिया, उसका छोड़ा दिया आदमी। छोड़ने के बाद में आके मारने के भागा जाएगा थाना पे आके बाहर में जाके जो धक्का मार कर गया, कहीं फोड़ा के मुख मरता है। एक बंद के जब महिला लेडीज था उसका बोला क्यों मार रहा है, उसका तो गाली दिया है, तो बोलते गाली दिया तो भाग के आलोचना करो ना, माता क्यों है माता माने तो अलग के कौन मारा है? मिंटू के माँ? मिंटू भी मारा, मिंटू की माँ भी मारा, मिंटू बेसी मारा। गाँव तो मैंने एक दिन थोड़ा सा देर थोड़ा हम बच गया, ये सब बनी जरूरत मुख सब चिप के ये सब मार के जितना फूला दिया, सब आदमी वो देखता है, कोई नहीं लेडीज में औरत था, वही बोला खून निकला था। अब तो हम यहाँ से भाग के बोलते जा कोनो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुमसे कुछ नहीं होगा, ऐसा करके हमको हाँ मेडिकल गया। वहाँ से 1 बजे 1:30 बजे मेडिकल थाना जान के तो मेडिकल से ले गया थाना वाला, मेडिकल किया, मेडिकल करा के यहाँ आन के बोलता है 8 बजे आएगा। 8 बजे गया, उसी बोलता है जा कौन मजबत को उसी बोलता है जा कुछ नहीं होगा, आज नहीं आना कल में आना। कल गया तब बोलता है कि नहीं दोनों फले हुआ, 3 आदमी के बीच में हम कैसे सकेगा, कैसे सके? दो उसका मिंटू को छोटा वाला भाई है, उसका माँ है, हम कैसे सकेगा? ऐसे कहानी करके हम तो बेहोश था, उसका माँ घिस रहा था वहाँ पर, घिस रहता है, एक तो हाथ में हमको कागज छोड़ देगा तो ले लेगा हमको ना, वो भी साकी खत्म हो जाएगा। इसी के चलते हम मजबूर हो गया, थाना वाला भी कुछ नहीं करता है। मंडल के पास गया था तो मंडल बोलता है जो तुमने लड़का बिक्री कर दिया। हम बोला ठीक है लड़का बिक्री करता, हमको जानने लगेगा कहाँ बिक्री हुआ, कौन साखी है, इतना ही बोला। इतना में इसको फोन कर दिया, उसका माँ उसका भाई थी हो गया जाके, हम तो नहीं जानता है जो मारेगा हमको बंडा भीतर ले गया बोल के, हमको दीवार में जात के सटासट मुख में मारता है। आदमी लोग देख रहा है, कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोलता है, बोलने के नहीं बोला। उसके बाद में हम फिर भागा थाना जाएगा, आदमी बोला थाना बोला था, थाना आएगा बोला गया बाहर में शौचालय में आ करके हमको फिर गिरा करके मारता है, काला चिप करके मार के अब उसको मार के घिस रहता है। आदमी से छोड़ा दिया, हम बोला उठ नहीं सकता हम उठ नहीं सकता है, बोलता है तू ढंग धरा है। माने आधा घंटा ले हमको सबूर नहीं है, कोई तो उठाने वाला है ही नहीं, कौन हमको उठाएगा। अब वो जो पुलिस के पास गया था, पुलिस के पास गया है, उसका माँ रिपोर्ट लिखाने के तो बोलता है दोनों फले हुआ, हमारे दोनों, हमको तो ये केला बुरी मत नहीं लिखता है, उसी नहीं लिखा। 3 दिन गया केस दिया केस नहीं लिखता है, नहीं पूछताछ हमसे नहीं किया। क्या हुआ, हम बोला सर आप जाके वहाँ जाके जांच पड़ताल करो, तो बेले के होने बड़ी दुखिया मानू के कौन खोजता है, जे पैसा वाला मानू के नहीं खोजता है। हम पे इतना पैसा या 1 हफ्ता हो गया 5 तारीख हुआ, अभी तक ले कुछ केस दिया सर नहीं लेता है। बोला कौन लिख दिया, बोला सर लिख के दिया है, तब से केस लिया आज तक ले गैस मैंने फाइल नहीं किया, फाइल फाइल नहीं किया।